ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିବାହର ନିୟମ। ବିବାହର ନିୟମ जो परमेश्वर विवाह को संस्थापन କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବିବାହର ସଂସ୍ଥାପକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 19 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ କହିଲେ ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। 6 ପଦ, ଏଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବିବାହର ନିୟମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ପୁରୁଷ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଝିଅ ବାପା ମାକୁ ଛାଡ଼ି ନୁହଁ, ପୁରୁଷ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁଅମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଣ୍ଡରରେ ରହିକରି ବାପା ମା ଯେ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକାର ତାକୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପୁଅମାନେ ଆପଣାର ଘର ନିଜ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପରେ ଅନେକ ପିତାମାତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଅ ମୋର ଅଧୀନତାରେ ରହୁ, ମୋର କଥା ମାନି ଚାଲୁ, ଆମର ଆଦେଶ ମାନ୍ୟ କରୁ, ଆମର କଥା ଅନୁସାରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯାହା ବାଇବଲ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅନେକଙ୍କ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଅନେକଙ୍କ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 6 ପଦରେ, ଏଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ, ସେ ବିବାହିତ ନଥିଲେ, ଏବେ ସେ ବିବାହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ଏକ ଅଟନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୂପ ସହକାରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବିବାହର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର ପକ୍ଷରୁ ହଉ ବା କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ହଉ କେହି ନା କେହି ପ୍ରବେଶ କରି ଏମାନଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସୁଧୁରି ପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଏଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୁଅର ବାପା ମା ବା ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଅକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ପୁଅ ପରିଚାଳିତ ହଉ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଢଳେଇବେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିବାର ଦେଖୁ। ସେ ଆଗ ଛୋଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ବାପା ମାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାପା ମା ଦୂରରୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ପରାମର୍ଶ ମାଗିଲେ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରେଇବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପରିବାର ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁ। ଅନେକ ଥର କ'ଣ ହୁଏ, ଏ ବର ପକ୍ଷରୁ ବାପା ମା ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଆଉ ଝିଅକୁ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତି, ନଚେତ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଛୁ। ବିବାହ ପରେ ପୁଅ ଝିଅ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧିକ ରହୁଛି, ବାହ୍ୟ ହସ୍ତ ବହୁତ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଉଭୟଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଖୁଣ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁ। ବିବାହ ପରେ ଆମକୁ ଚେତନା ପଶେ ଯେ ଏ ଝିଅଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଏ ପୁଅଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି। କିଏ କହିଲା? ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବ 18 ପଦରେ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ସେ ବିବାହର ସଂସ୍ଥାପକ ଅଟନ୍ତି, ବିବାହର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁରୂପ ସହକାରୀ ଯୋଗାନ୍ତି।
पुओ आग एकाकी थिले आउ तांको पाई प्रभु गोटे अनुरूप सहकाणी जोगाइछन्ति। मु कहिबा पाई चाहे आमर कर्तव्य कौन जे आमे बाहरु सेमानकु साहाय्य करिबा। प्रभु सेमानकु संयुक्त करिसन्ति, सेमानकु पृथक करिबा गोटे महापाप अटे। आज अनेक स्थान में देखू जे स्वामी स्त्री प्रेम रही गोटे समय किंतु परवर्ती समय परस्पर बचसा करने समालोचना करने परस्पर विरुद्ध में अनेक दोषारोप कर देखा जाए, कारण कहीं ना कहीं से मध्य कलिर बीज बुणी जहाद्वारा से एते तिक्तता बढ़ी जाइए परवर्ती समय से परस्पर को सहयोग कर पारना, परस्पर एकाठी रही पसंद करूना। ए प्रकार एक परिस्थिति ए दिन मान देखा पाऊँ। विवाहर नियम कौन? प्रभु गोटे नियम करिसंती जे पुरुष आ स्त्री एमाने तुहे एकाठी रहिबे, एकांग हेबे आ उभयक पई जहा उत्तम अटे उभय मिसिकी सेमाने सिद्धांत नेबे, उभय मिसिकी समस्त कार्य आगभर हेबे। तृतीय व्यक्तिर हस्तक्षेप रहिबो नहीं। जदि बापा माँ बा शाशु शशुर बा प्रियजन बा अन्य केही को सेमाने जदि परामर्श लोड़ंती तेबे आपण परामर्श दे पारिबे, नचेत उपरे पड़ी परामर्श देवार आवश्यक नहीं। से दुहे हैंडल करबा पे यथेष्ट अटंती आ सेमानक मध्य सदा प्रभु विद्यमान अटंती। जे सेमानक विवाह करिसंती से जीवित अटंती, से सर्वशक्तिमान अटंती, सेमानकर इमोशन को से जानंती, सेमानक दुर्बलता को से जानंती। उभय को आपण छाड़ंतु, उभय परामर्श नहीं के समाधान करबा पे सेमानक यथेष्ट समय दियंतु, किंतु आमे सेया न करी कि आमे प्रवेश करी आमे सेमानक मध्य गंडगोल सृष्टि करूछु। ए प्रकार गंडगोल सृष्टि होची जे परवर्ती समय से एकाठी रहिबा पे पसंद करूना, जहाद्वारा से छाड़पत्र बा त्यागपत्र पाए आग को बढ़ुछंती। प्रिय बंधु, मु आपन कहिबा पाए चाहे प्रभु आमान को सद्बुद्धि दियंतु। कौनसी परिवार संपूर्ण नुहे। विवाहर अल्प दिन मध्य से केते परस्पर को बुझीथिबे, केते परस्पर को जानिथिबे, गोटे समय दियंतु। वो पचारिबा पाए चाहे आमे एते लोकों को विवाह रे कार्ड देके डाकी थिलु, ए परिवार अशांति हेबा समय माने कुआडे गले? आमे 2000 लोकों को डाकी भोजी खुआई थिलु, से माने गले कुआडे? जो पालक माने विवाह देइथिले, जन हस्तार्पण करथिले, से माने कहांती? से बंधु बांधव जो माने एमान को विवाह करथिले परामर्श देबा से माने कहांती? केवल भोजी खाइबा पर्यंत, बाहागर कराइबा पर्यंत, एमान को संयुक्त करिबा पर्यंत हमर दायित्व नुहे। परवर्ती समय मध्ये प्रार्थना करिबा, उचित परामर्श देबा, सेमान को सहित रही के सेमान को परिवार गठन करिबा पे सहाय्य करिबा, कारण ईश्वर सेमान को संयुक्त करिसंती। हम हस्तक्षेप करी सेमान को परिवार को विभ्रांत न करी प्रभु जो नियम स्थापन करिसंती जे पुरुष अपना पिता माता को परित्याग करी अपना स्त्री ठारे आसक्त हेबो आ से दुहे एकांग अटंती, एकाठी रहिबे आ कई समान को विच्छिन्न करिबो नै। आज समय अनेक स्थान में विवाह विच्छेद आम देखू। प्रिय बंधु, मु आपण मान को कहिबा पई चाहे प्रभुंकर नियम रे एहा अटे कौन ना सेमाने एकाठी रहिबे। आसु प्रार्थना करिबा। अनेक परिवार रे भूल बुझामणा रहिछि, अनेक परिवार रे परस्पर को सेमाने ग्रहण करने पे नास्ती करुछंती, अनेक परिवार रे ए प्रकार समस्या गुड़ा मुंड टेकुछि जहाद्वारा से एकाठी रही कष्ट करुछि। प्रार्थना करिबा, प्रभु को साहाय्य लड़िबा आ जदि से परामर्श लड़ती आपण माने उचित परामर्श दियंतु जेपर से एकत्र रही ईश्वर योजना को से जीवन में पूरा करि परिबे। कारण विवाह संस्थापक प्रभु से संयुक्त करिसंती आ मृत्यु छड़ा किछि से अलगा करिबो नाही, एहा प्रभु चाहंती। प्रभु आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करिबा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दूची आपन देइथबा सुंदर समय पाए। प्रभु आपन को दास भाव में प्रार्थना करे प्रभु आज जो परिवार गुड़ा को विवाह कला परे प्रभु समस्या दे गति करुछंती, कष्टरे अछंती, नाना प्रकार समस्या दे गति करुछंती, मु प्रार्थना करूछि प्रभु आपन सहाय्य करंतु। सेमान जेपरि परिवार को बंचाई परिबे एथिपे अनुग्रह करंतु। प्रभु जो माने अनेक भूल बुझामणा शिकार होइछंती, अशांति प्रभु मनोमालिन एकाठी रही पारु नाहंती, विवाहर संस्थापक प्रभु आपण को साहाय्य करंतु जेपरि आपनकर नियम को समान उल्लंघन न करिवे। आपण संयुक्त करिसंती प्रभु, मृत्यु छड़ा किछि अलगा करिवो नाही, के समान को विभिन्न करिवे नाही प्रभु। एथिपे आपण अनुग्रह करंतु। परिवार गुडी को प्रभु रक्षा करंतु प्रभु। शैतान फांद पातिछि परिवार भांगीबा पाए, अनेक कुचक्रांतकारी माने प्रवेश करिसंती घर भांगीबा पाए, अनेक भूल बुझामणा सृष्टि करुछंती प्रभु। मु प्रार्थना करे एई समय परिवार गुडी को रक्षा करंतु, दया करंतु। प्रार्थना शुणिथिबार धन्यवाद। यीशु को प्रिय नाम रे मागिली, आमीन आमीन। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। नियमित ए कार्यक्रम जड़ित हुंतु। जदि आपण माने
এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ନିୟମିତ ଆସୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।